Unsaon ako pagtukod og gamay nga poultry nga di na kinahanglag dako nga puhunan. Sa mga wala pa nakailan nako dira mga badi, ila-ila sa ta. Ako dai si Jerome Aliyah alias Buddy. Suhid-suhid ni Bite King badi ba? Kay Buddy maputo siya. Unya ang kalahian lang ni Bite King kay luto-luto og kaon-kaon tong iya ha. Kaning ako adere pananom sa baol, pamuhiay og mga hayop, kwarta gyud tirada ba diba? Kung kabahi na gani sa pagpangita og kwarta mga bade, daghan gud kaayong makarelate dira sa kuha. Kay halos kitang tanan diri sa kalibutan mga bade gagimukta para sa kwarta. Hilabi na tong mga tawo nga hilig sa extra income, hilig sa farming, pananom sa baol og pamuhiay og mga hayop. Kato sila mga bade og makakita to sila sa ako ang mga video. Sure gud ko nga ganahan to sila og magpalo to sila sa kuha kay daghan man sila makuha nga idea. Kay kaning ako ang mga video nga gipang post diri mga bade. Ang ako ang purpose ani, mag-share ko sa ako ang mga experience, knowledge kung giunsa nako pagdiskarte ang ako ang mga tirada diri. Pareha aning pagpamuhi og mga paitlog nga mga manok mga bade. Daghan gugang makatunan ani. Hilabinag nakasunod ka sa ako ang pinakauna nga manok nga Iglier mga bade. Gisugdan lang nako ni sila og usa ka parisan. Pero karon 100 plus na sila. Mao nay ginaingon sa uban mga bade nga kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Mao nay ako ang ginabuhat mga bade. Ginapangitaan gud nako na og pamaagi kung unsaon nako pagtukod og gamay nga poultry nga di na kinahanglag dako nga puhunan. Kay kung buot sabton mga bade, kaning inani nga setup sa manukan, kulangon pa gani ng 150,000 nimo nga cash. Kay lagi wala tay inana kadako nga puhunan. Nangita gud dag pamaagi para ang ato ang mga plano matuman. Mao to mga bade nga ako ang isugdan sa usa ka parisan nga manok nga Iglier. Unya sa panahon atong nagbreeding ko sa ako ang usa ka parisan nga manok nga Iglier mga bade, wala pa gyud ko ato incubator. So mao to nangita kog pamaagi kung unsaon ako pagpapusa ang ilang itlog nga fertile. Kay kani manggong mga klase sa manok mga bade, dili ni sila mulumlum, magsige ra guna sila og pangitlog. So mao to mga bade nga nakahuna-huna ko nga ako na lang ning palumluman ning ilang mga itlog nga fertile didto sa ako ang mga Bisaya nga mga manok. Sa wala damha mga bade, ika 21 days gikan sa pagpalumlum nako sa mga itlog sa ako ang mga Iglier nga fertile didto sa ako ang mga Bisaya nga mga manok. Bale jud na akong lipaya mga bade kay napusa ra gyud intawon ang ako ang mga gipalumluman nga mga itlog. So mao na to ang pirmi na kong ginabuhat mga bade hantod sa naabtan ko og 3 years sa pagbreeding sa ako ang mga Iglier nga mga manok. So karon kay nakamanok na gud ko og mga 100 plus ka mga Iglier gikan sa usa ka parisan nga manok mga bade. Mao nay ginaingon mga bade nga walay imposible sa tawong porsigido. Sa pagkakaron ra gyud mga bade, kada adlaw na ta magharvest og mga itlog. So buot pasabot kada adlaw na ta makakwarta. Pero ang halin sa itlog mga bade, mao po nay ato ang ginapalit og feeds, tambal og vitamins para sa ilahang daily expenses. Ang sobra ana mga bade, mao nay ato ang ginansya. Sa mga nangutana nako dira mga bade kung kapila nako pakanon nang ako ang mga manok pa itlog, sulod sa usa ka adlaw is kaduha ra gyud mga bade. Buntag sayo mga alas 6 mga bade kinahanglang pakanon na nimo sila sa ilahang pamahaw. Pagkahuman nimo hatag sa ilahang pagkaon, ayaw na sila tanduga kay mao na nay time nga mangitlog na sila. Pag abot sa alas 3 sa hapon, usa ka mo balik para mohatag na pud nila og tuktukon. Kanang mga orasa mga bade, pwede na ka makaharbis ana og mga itlog kay nakaitlog na sila ana tanan. Kabahin sa kadaghanon sa pagkaon nga imong gihatag nila mga bade, sa usa ka manok mokaon na siya og 100 grams sulod sa usa ka adlaw. Kabahin pud sa vitamins mga bade, every other day na nimo sila tagaan kay para himsog sila, dili sila daling taptan og mga sakit. So dire na lang sa tapod kutob mga bade kay magtirada sa ta diri.